when Ben-Hadad heard this message, as he was drinking, he and the kings in the pavilions, that he said unto his servants, set yourselves in array, and they set themselves in array against the city. Heavenly Father, thank you, Lord, for the opening of this chapter. This chapter, O God, Lord, is one of the most terrible moment of the people of Israel under King Ahab. This kind, O God, Lord, of trouble is once in a lifetime, O God, to come. But you did not, O God, Lord, close your eyes because this, O God, Lord, will damage your reputation as the God of Israel. These experiences, O God, Lord, would open unto us some eternal lessons, O God, that we could learn that because we are your people, you will never leave us nor forsake us. When the New Testament was written, you reiterated, O God, Lord, the truth for your people, that you promise the Christians in the New Testament that you will never leave nor forsake your people. We are so glad to be here and ask God today, Father, to hear about this discourse. And we beg you, Lord God, to bless our preaching this morning so that it will again lead our soul to revival. And if we have in our midst, O God, Lord, a guest who are not yet saved, may also speak to them, that through this message, O God, Lord, message of the gospel of Christ will come to them today and help them to understand and help them to believe your Son. Thank you again, Father. You may bless your word in our hearts. For this was in Jesus' name. Amen. Amen. Agtugaw tayo, kakapsat. Naimbag nga, agsapat tayo, amin. Data yun, chapter 20, try ito nga lesson, kat ang tayo man adalan, ito chapter 20 nga dito eh. Ada iti simple nga kwa tayo, outline tayo, ito nga lesson. And before I'll go, I hope nga agpaspasa kayo ti scripture yu, jibalbalayo. Tapos ti kastangay kat makwayo, madalapo siya na ita. And then, numapantay ti preaching kat nalakato yung maawatan. Dahito yung kakabsat ngay nga chapter, kat dahito iti title na naikarga. Awan ti question ngay nga makwak, nyana ka na. Awan ti question ngay nga ma-squeeze ko iti dito yung lesson. Dito yung chapter kat kinargaan lang ti title nga simple nga King Ahab in Israel. Dito yung time, kakabsat nga King Israel kat King Ahab. Mapantayin to jumordong dahito yung story, ta sa tayo to makonclude, no apay nga, dahito yung king kat may sangay nga king nga nakargaan, manunga chapters itintero nga Bible. Ngam dahito yung king, iti may nga nailista ti Bible nga nangasawa iso na ti makukuna nga unbeliever ni Jezebel. Kat dahito yung king kat nungay kwan no sumaam ti story na kat atamet iti ngay makungkunang nga prinsipyo na kas may nga king ngam medyo haan nga kwan haan ngay nga no kuma timpla ikapikat sabsabali ti timpla titiraman na di description ko dito eh iti Bible kat nakakargaan iti ngay nagado, pakabsat ngay nga story ti tao. Kat iti, dagito yung tao kat na klase-klase iti dimension ti panagbiag ka. No, agkapi ka kat hangay nga pare-pareho ti templa ti kapi at naimas. Dapat di jay matabang nga kuno nga ang maawatan ti raman na. Amuyo ba nga di jay nga illustration ko kasdi mo ti biag ti tao turo mo ti daga. At dati Kristiyano nga haan nga maawatan ti panagbiag na. Amungay nga, no, kung mapictureom katan mga amo, no, anya ikastama mga allergies, ginapintas sa site panagbiag. But this was a certain example of a king who did not live well before God. Although there are moments, iti panagbiag na ngay nga mayatmat, nga hanlat ta. Iso nga, dito rabaw tinaga,
Agyaman tayo tati institution kat amuda, timaw ko na nga excellence. Amuda, timaw ko na nga good. Amuda, timaw ko na nga better. Amuda, timaw ko na nga bad. You know, iso nga, dahito iso nga nga no, basaan to the Bible kat makaadal tayo, iti na klase-klase nga panagbiag, iti mga ko na Kristiyano, iti intero nga Bible. So, DJ, introduction ko iti ito yung libro because we are studying the whole book and it's very hard for me to summarize, you know, everything about a certain book. Iso nga, kasta kay kat inaya na kadaldal na puso nga, DJ nga very important nga issues. Tapno i-insert ko iti message. So, tatangag sapa, dahil iti i-insert ko iti message. Iti biyag ti tao ko nakmanen, there are characters in the Bible who live good. There are characters in the Bible who live bad. Kung adamot ti character ti Bible ngay nga hangamaw awatan ti timpla ti panagbiag da. And I would like to tell you this morning, Christians, a Christian also belongs to those what we call categories of Christian life. Either you're a Christian who lives a good Christian life, either you are a Christian who lives a very bad Christian life, or either you're a Christian who lives a life that you cannot define it, you cannot spell, you know. Or you are a Christian who lives a life that is excellent in the sight of God. Isong agpili tayo, iti klase ti panagbiag nga napilian tayo. Okay, katatangag sapa, antayo man kitaan iti biag na rito nga king. But of course, we are not going to look at that. That's why I introduced Israel because it is the life of the king with Israel. Anyaman nga na isurat, ito rito yung agsapa, at dalapuson tayo. At iti talo, kakapsat nga mabalin ko nga i-summarize, iti chapter 20. Letter P, amin ti pagrugyan na, tapos ti kastangat nga malipatan. Number 1 and record, dahito yung 1 Kings chapter 20, regarding the life of Ahab in Israel, that they first speak at persecutions of God's people. Dahito yung chapter kat nakargaan, itimaw ko ng persecution of God's people. Kat pasaan tayo, sa tayo to himay-himayan, iti lesson ng ano tayo. So, from verses 1 to 4, I would like you to focus your eyes in your meditation on this one, verses 1 to 4. Kuna na. And Ben-Hadad, the king of Syria, gathered all his host together, and there were 32 kings with him. So manuda nga, 33 kings. They binded together like the United Nations. They binded together to become one. They will help each other. And then kuna na, into war against God's people. So one against 33 kings. And he sent messengers to Ahab, the king of Israel, unto the city, and said unto him, look at this. Una na, thus saith Ben-Hadad, thy silver and thy gold is mine, thy wife also, and thy children, the goodliest of them are mine. Ayun nakakita ko kasjay. Amin nga balito, kan kwartam, itid mo kanyak, ori asawam, kuno na. Tundag ijay, goodliest nga anak mo. First time ministry nga nakangito ti kasto yung klasen ti makukunang request. Iti may sangay nga mangkang 30 country. Tot amuyo ti napasamak, iti rito yung request. Unan ti verse 4. And the king of Israel answered, my Lord, O king, according to thy saying, I am thine in all that I have. O, ako nagrigat mo ito rito yung klase ti challenge. Nagrigat mo ito rito yung klase ti mo na persecution. Amin kanu nga kwarta na, amin nga balito ko na, itid na, ultimo pamilya na, itid na pay. Kat no, dati anak na, napili pay. Dagi kakamayatan ti, dagi nagugwapot, itid na. Dagi hanunay nga gwapo mabati. Tapos iti kasana ko, it was, anya nga dito yung klase ti temptation, it was persecution. Iso nga ti foot, ang karga dito yung anya dyan number 1, kaya tayo, sungumato ka, great persecution. Ay, yung dakol nga talaga persecution na ito eh. Haan mo lang nga ito, ti gold and silver mo. Itid mo pa iti pamilyam. At puran pima di king, kanya nga iti mabalin ko.
But panunuto nga dito yung nasayat. No siya dito aramidak na ta. Pas lang ano siya katangkong kaya, hangkong kaya. Nga nuda tayo, tatanga panahon tayo. Ngam, idi, kunan ni binhalan nga, una na. Nagpanunot kan apay nga ta. But nagadu, nagiging guni-guni nga in jay panunot ko. Mabalin siguro nga, wininin na, because during that time, mabalin nga ag-asawa ka tising kwinta. Baka ilumang na siguro di jay 20, 30 lang 10% na. Mabalin nga ilumang na dagi ka kamamayitan nga anak na, dagi secondary itid na. Ngam uray ko am I right? Apay nga itid mo anak mo. Ngam po na tayo, persecution daytoy. Rather nga matay da amin, but gadwaan na. Kasi siguro mo at panpanunutan na. Inya iso nga, daytoy kat in my kanya na at that time, and hana nga amot ti aramidan na. Siguro, damdamo tayo lang nga makangag tika kastoy siguro nga persecution. Nakakangag kayo man ti kastoy hanpay. Tatalang. So tatalang tayo nga makangag ti kastoy nga kadakkel ti persecution. Ngam daytoy nga persecution that in my kakabsat kanya na. In palubos ti Diyos kada ito nga dakkel nga persecution kat umay kanya na. At amo tayo nga ti Diyos tayo kat masirib. Nga amin nga ipaturay na nga mapasamak ti biag ti anak na. Kat takdakkel ti lesson nga maala. You know? Kan of course ni Apo Diyos, haan of course nga itulok nga mangyari dagiti panpanag nga pirmi matunan ti kadakkel nga persecution. You know? So dahito ikat nangyari kanya na, a great persecution. Ito napan tayo di New Testament, isumot lang ti inbagan ni Apostol Kristo kanya tayo, nakuna na ijay langit, arat kapya, ngam dito lubong, at ada iti makukuna nga persecution. Isu nga di jay iti makukuna nga kuna tayo nga entailment, when dahito nga iti resulta, di jay natinagan ni Adam, o kini Eva, ijay garnot iti pasol. So nga amin nga persecution nga umay ti tao, natural persecution man dayta, man-made persecution man dayta, when no self-made nga persecution, kat dagita epekto amin dagita, iti mao ko nga fallen world. Kasi dijay kat ipalubos iti Dios nga mapasamak iti Kristiyano dijay with on purpose. Ada ti purpose dagita no apay nga ma-persecute iti Kristiyano. Kat anya nga iti lesson tayo bumaba ka. Dayta, ti lesson tayo. Iti lesson dito kat the king was humbled. Anya, ayan na nga iti jay man, ayan ti verse number 5 na rito. Ay mo na verse number 4. Kuna na, and the king of Israel answered and said, my Lord, O king, according to thy saying, I am thine and all that I have. Napakwa isuna, niya ti Ilocano to jayan, napa-humble, napa-kumbaba. Ano sa mga Ilocano de? Napakumbaba ba? Saan nga napakumbaba? Napa-humble. Ito kamitan nga word na di jay. Anya nga ta? Napakwa nga itiriknana na binmaba. At dahito yung humility nga nito kakabsat, necessary dahito iti human existence iti tao. Amuyo ba nga iti mga kunang humility is a very important ingredient of a good life. Iti mga kunang nga humbleness kat may isang napintas nga ingredient dahito iti mga kunang panagbiag ti tao. Because nagadu iti tao nga napahamak iti mga kunang pride. Kaputa amuda kat tanda kailangan ti Diyos, then they fight the will of the Lord. But there are people who are humble. Then, as I speak today, I experience that kind of life. And I hope nga amin tayo kat na experience tayo rita. You know, kat amoy yung ticket, so tinapahumble, no napadasam kakapsat ngayon nga nagsakit, kat hamo nga kaya nga maibangon ta sarili, napahumble ka dyan. Because awanan ti aramid no kagkararag. Napadasan nyo ba nga nabangkrap, nga awang kukwar tayo? At hanggang nga makarwaran, ta ultimo pagplitim awan. Kanya nga ti effect naging kadingay. Siyempre napahumble ka.
Ngam no adot kwarta, ala ka, ada kayo plano, mapakajay Japan, kaskarapan, because you have a lot of money. But if you have no money, you stay at home. You are humble. You see that? There are a lot of moments in our life when we are humble. So, DJ feeling at DJ of, DJ nga feeling, iti panagpakumbaba, di iti kahit ko nga ma-feel ito tagsapa, nga napasamak na ito iti biyag ni Ahab. Can you imagine that? They are going to steal all his wealth. Not only the gold, but the silver. And even his prized possession, di pamilya na. But alanda, apay nga ta, because he is powerless to defend his wealth. He has no power to defend his family. He was put in a corner when he has no power to defend what's his. And that is one of the greatest persecution nga na-experience namin sa mga tao. That you have your money, you have your family, but you lack the power to defend it. There is a powerful man than yours na umaikat, he's going to grab it out of your hands. And you are powerless to defend it. And ladies and gentlemen, I call that a great persecution. A great persecution comes when you cannot even, on your power, defend what's yours. But dakol kakapsat nga persecution di jay. Ngam na kita class of persecution, isugayam na kita, una tayo nga teacher, may isa nga mangisuro, iti mo ka na nga panagpakumbaba. You know, iso nga dito nga banag kat, lukit kitaan tayo, tibiyag ti amma tayo, napaspasamak ba't kayang kanyado na gito'y. Napaspasamak ka isuda kat, naka-experience na evil. And I tell you, he is not just a man, he is a king. You know what a king is? A king wields power over his realm. But there was a time when he was powerless to defend his kingdom and even his family. Iso ngayon nga napakwa iso na, napaka-humble iso na. So the greatest teacher of humility, so DJ powerlessness, DJ makita maawanan kan itimaw ko ng kabaulan. But no, in may tipanawan nga kasjay, a moment sino ti asidagam. DJ Diyos nga wields a real power. Because dito na mo talaga, temporary lang ti power tayo. Temporary lang ti power tayo. Pada DJ, kaklasmate ko kat ag-reunion kami. Awan na kakanayon, so nga siyak ti absent nga kanayon ta. Siyempre, so dagat anda nga pastor. Kat no agtutno ako no kano agtutungtong dagat ititungtong dagat kanya nga itirik naum. Gasto dia klase ititungtungan niya. Kitawon dagat anya tirik naan ititungtungan niya. Bis na ag-enjoy daw ko makatirik naan ti apan na pagtungtungan. There will come a time when you are powerless to even ada jay kabats mi nga anon nga makakita kaputi diabetes. 5 ti panagkita naging ka. So nga hangag aten bakit sa bali tinagan na mabangkit na no sikhan na may-embaras. You know, at his very young age that nga makakita, so nahanap pa yung may dilugan. You know, because he cannot see it anymore. Kapoy jay diabetic nga sakit na. You know, there will come a time when you are so good. Makakita ka, inalaing pa yung lalaki di. He was nalaing when we were in high school. And all of a sudden, he's an athlete. And all of a sudden, he was, you know, his eyesight was stolen from him. And he is so powerless nga mang counter iti nga klase iti tumaw ko ng persecution. And these things happen to Israel. But those things are meant, ladies and gentlemen, for good. Because di jay nga napasamak at nagbalin nga humble ni Ahab. Amoy no apay nga paano panunod ang nasayat? What is the reason why God humbled him? Because the previous story, makita tayo ngay nga paslamot ng tata, di chimpo tayo di time ni Ahab. Ni Ahab the king, ngam ni Jezebel iti mangiturturay. Paslamot ng tata. Paslamot ng tata. Nga ni Marcos ti binutusan tayo, ngam ni bakat na ti mangiturturay. Iskasjimot lang kasjay. Because the wife of our president is a lawyer in America. He practiced law in the capital of America? Texas, no, not, Washington, but there's another one.
Kanya jay kalawan nga di nga Part America karugitan. Come on, tell me, help me. Vegas, Las Vegas. I think he practiced law in Las Vegas. And she's a lawyer. She graduated in America. She's a lawyer in Las Vegas. Iso nga amin nga legal part iti pakat amuna. Iso nga ibagbaga nakat basta di mo ta likat spoiled brat iti. Spoiled brat anak ti Baknang ni Marcos. And is a spoiled brat. So nga awan ti kita nyo, ngin minute bagas, di ba? 60 plus. Gasol, 1,000 plus. Duterte din, 40 plus. 650 tiko, tatan, 1,000 plus. Pagkaso mo din eh. Kikita na lang. Awan pa di pinduto na kuma. Noon niya pinduto na tam lumakati kuan. Iso na pa di ng whole ti agriculture. So awan, kikita na lang, girl. Kasta na lang iti. Kung ano bakat na kastoy, awan ti kitaan tatata ko basta tikita tatay so kastoy. Kung kuna na. Kung na nadismaya niya klaseng tikon. Sumot lang tinangyari ito nga banda. Ni Jezebel itinang rule iti nation kat ni Ahab at pasursurot lang isuna. And so what happened? There was a pride that happened in the entire Israel. Iso nga ni Ahab mo rin ito kat kunan ni bakit na patayin ta amin nga prophet. Kuna na lang. So they killed all the prophet. Ngam ada ngay dijay officer na nga godly in lumong na 400 prophets ka nang sold iti mao ko na nga extermination ti prophets in Israel. 400 of them. At adamatin lumong ni apo nga 300 iso nga by the time ni Elijah 7,000 nga prophets na dijay. And dito yung napasamak at because of pride. Ngam in mighty panahon nga nag-iyag ni apo ti kalabanda. So takol nga persecution. And numakitam, anyati kahit naguyudan kanya na, dijay gold and silver. So nagapon nga iti pride ni Ahab, mamatiak nga sobra ti kinabaknang na. Iso kakabsat nga nagkaroon ti pride ni Apo. So kunan ni Apo, ipaguyod kumanda kita nga tons of gold mo. But in may kakabsat di kalaban, agpili iso na. No itod na amin di gold na, at mabiyag. Iso nga won ko na. Hala nga di gold na, nudigat di family na. Maybe during that time, the family na ti the most beautiful people in the world. Apay nga kahit ni King dahiti binhadad nga alan. Baka iso nga kanayon ti agtatap iti beauty. Am I right? Whether he wants to take all his children. They might be the most beautiful people in the world. At iso ti naging pride. Amo mamati kayo ba nga ti beauty at pride? Ngam sa balitatan. Nasukatanan. Umanap ka ng pangitatan. Nasukatanan ti kwan. Am I right? And so, kasjay tinapasamak. But, di dua nga ayan ti saka, ti pride na. Ti family na, kanji wealth na. Kat alaon dan. They're going to take it away. Kat in maiso na kuna na, kasanungay nga madipendarak na ti gold and silver ko. He cannot defend it. And by that moment, little did he realize that he was humbled by God. Iso ngay nga, dengin yung nasayta ito amin nga trahidyang umay kanya tayo. Tathan lang umay nagitada without purpose. Amin ngay nga pagtubok umay kanya tayo, they will come on purpose. And what purpose that would be? It will be a purposeful action of God to humble the believers. Because no, mapahumble tayo, DJ lang ti time ngay nga, hankan nga agkapot ayan ti pride mo, kamaawan garod. Agkapot kan tunay nga pagkaputan nga Diyos. You see, kat dayta tinapasamak kini Ahab, kat amuyo ba, lahaan na nga, expectaron dahito nga klasin iti makukuna nga pagsubok ti biyag na. Kat pati mo dito tagsapa, no one will expect kanya tayo, iti klasin ti tragedy. No one will foresee that one. Or else, no nakita mo kat mabaling ng Elysium, ng awan ti tao nga kinkahit rita. But when God will put you into that situation where you are humbled, you must be grateful. Because the lesson you learn is Christ than your status nga ayan mo before nga nangyari kang katijay. So nakita kat
biblical. Dagito yung klase kakapsat itingay ama kong kunangay nga lesson. So, idi napasamak daytan. Haan na nga, haan na manen nga napakadaan. Nga dapay. Bumaba tayo. Greater persecution. Tatay kat, great persecution. Tatan, greater persecution. Antayo ka di basaan. Isi 5 to verse number 11. Kuna na to. And the messengers came again. So nakiktot, apingay nga adamar na gitoy. Will they take my gold and my family? Ngam ko na. And said, thus speaketh Ben-Hadad, saying, although I have sent unto thee, saying, thou shalt deliver me thy silver and thy gold, and thy wives and thy children, right to the greater. Yet I will send my servants unto thee tomorrow, about this time, and they shall search thine house, and in the houses of thy servant, and it shall be that whatsoever is pleasant in thine eyes, they shall put it in their hands and take it away. Did you take greater persecution? Anya tinapasamak nito'y in patulok lang DJ first nga request. At dagayan man ang tinaudi nga request. Umay kanu dagi serbas na kat sumurok day balay da. Amin nga nagpipintas di unag di balay kat alanda. Amin. You know? Kat idi nangyari dito'y. So anya nga tinamabati king awanan at mabati. Simpre dagi jay mabati lang kat dagi undesirable nga han nga awan ti worth na. Ti mabati balay na. So awan mo ti mabati nga arat worth na di balay na awan pa'y di agbalay nga pamilya na awan pa'y di gold nga pang usaran na ti future nga panagbiag na. So everything will be lost. Iso nga literally itinabati lang kat isuna mismo. And of course, the four corners ti balay na. You know, so malabusan isuna, he will be stripped of all of the goodliest thing nga in mighty biag na from the time nga naikan isuna. From 8 years old siguro, yung gano'n nga tawon kat amin nga na inted niya apong blessing na kat maawan in a moment of time because of the greater persecution. He will be stripped of what he has. You know, so digit the greater persecution. Anya nga iti lesson nga maarat ito eh. Hon. Age nga minti ko ati tatay kat. Humble. Tatamat kat hon. Nya tikat na sa tihon, tilukano. Naasa isuna. Naasa, wino it na ijokaran. No, anya ikastana kadag ito nga mga kulang great and greater persecution. Anya nga iti inkastana. So ngumato ka kadi. Ngumato ka kadi. Iti verse number 7. Kitan tayo man, di naasaan na. Iti first ngayon may dagi jay persecutor na ana nga amo. Dinisayda na nga may sana di jay. Ngam iti greater the persecution naasa. In verse number 7, look at this one. And the king of Israel called all the elders of the land and said, mark, I pray you, and see how this man seeketh mischief. For he sent unto me for my wives and for my children, and for my silver and for my gold. And I denied him not. And all the elders and all the people said unto him, hearken not unto him, nor consent. Wherefore he said unto the messengers of Ben-Hadad, tell my lord the king all that thou didst send for to thy servant at the first, I will do it. But this thing I am not going to do it. And the messengers departed and brought him word again. And Ben-Hadad sent unto him and said, the gods do so to me, and more also, if the dust of Samaria shall suffice for a handful for all the people that follow me. Ni, padati ka para pareho na rin nga statement na. Di dyan bagan ni kunti Syria at Israel. Yung taga na dyan kunti Syria? Ha? Syrian leader? Ay, Syria nga. Yan din. Agubat Israel tatan. Iran, kuna kuma. Napawatan nyo ba di King James? Kuna na nga. Dahil tangain bagam, kat aramidin mo ti Diyos kanyak. Kuna na. Ngam, kuna na. No iumay ko, dagito'y batalyon nga soldado. Alaan mi amin. Kuna na. Munji ko na nga,
dust nga kuna na. Kahit nga sa undi yun, literal mo kat, dagi amin ka nung soldado na kat, sobra pa, di gamgam nga mang-agun, ijay tapok. You know? Itintero nga sa maring ay panaw. You know, no illiterate tayo di jay, no umay ka no amin di soldado na, ibusan na ka no ure pigadan. Alam da amin pati pigadan. Pas jet di kunana. Kunana, alak di balitok mo, kon silver mo, kon pamilyam. Kon alak di good list, di balay mo. Ngam, kapot karot ta inbagam dayta. Haan laang nga dagiti good list. Uray pa dagiti tapok kunana, alana. Kahit nga sawan talagang awan timabati kanya na. Short pant lang siguro timabati. Pas titik kahit nga sawan. Sino gamin di kwantiran nga diyay? Kano atakan ti Israel iso na kat mas worse pa kano nga madadaal ti Israel kas jay mo't lang dahito yung nga statement. Okay, so ti kat on. Iji first kakapsat nga persecution na dinay sa idan at ti sarsarilina. Iso nga madi. Karkaro na gijay nga greater nga decision making tayo. San tayo kung mga decidan nga tatatayo ta delikado. Iti second nakaadalan. Inurnong nandagay masisirip ngay kan lalakay nga godliment Israel. At amuyo tinagbalbaliwan na desisyon. Haan kung nandagay lalakay. Haan kung nandagay tinmaktakder kini Elijah. Haan kung nandagay tinmaktakder kadagay godly nga kings nga napalpalabas. Haan mo nga itulok. Unana. Ngam amuyo no manulang ti soldier ti Israel during this time 7,000 lang. Kat ti soldier iti 33 kings kat millions. At 7,000 lang DJ plus DJ 200 mga basit nga young men. Ngam, anya ti nangyari dito'y. Ti nangyari dito'y kat nakaadal kakabsat daytoy nga makungkuna nga nakaadal daytoy nga makungkuna nga king. Kat mamatyak nga yung kakabsat nga iti, you know, daytoy principle na nga daytoy kat, you know, of course, DJ nga iti may isang universal principle to ito'y. Nga iti adadado ka nga head kat may mayat no di may maysa. Iso nga uray di within the principle of unity kat kasjay mo't lang tikargana. No adadado ka nga tao agpipray napigpig sa no di prayer ti may maysa lang. Kan adadjay sirip ti adadado nga experiences kat napinpintas no di experience ti may maysa lang. Iso nga daytoy nga ban idi first nga request kat awan pa lang, han pa lang nga ijokaran. Idi sumaruno kakabsat nga greater nga persecution kat nakaadal isuna. So anya kakabsat iti duwa nga inted na dati persecutions great and greater. Number 1, humility J. Number 1, education ti number 2. Iti biyag ti turabaw tinaga masapol ko mga na-humble tayo kini Apo Diyos. Kung masapol nga agbiag tayo with the facts of God's Word. You know, masapol nga maijokaran tayo. Christians, di JT, makungkulang nga susi, iti panagserbi kini Apo nga usto. No ti may isang Kristiyano hanga na ijokaran. Awan ti amo ng aramidon kini Apo Diyos data. Tahaan nga na ijokaran. Kaslamot lang si kano, hanggang nga nag-eskwela, nagbalbalyo doon ka di ka ubing ka. Makatrabaho ka man, hanggang nga makatrabaho ijay, tarigagay mo. Kaya education mo kat, haan mo nga na-reach ijay. You know, iso nga na kayo nga, if you can go to school, you can go to school yet. Because education is very, very important. And without that, you can never be an excellent Christian. So Christians, itisasaw ni Apo nga mang ijok na kanya tayo, dahil talang tikas na tayo nga agbalin nga napintas na Kristiyano tirabaw tinaga. Because whether we like it or not, isubliter itibiyag tayo di langit one day. But haan ngay nga timbangan ni Apo Diyos, tinadanon mo, kundi di naadaki nga tulubong. Titimbangan na king kakatno, niya taramidam para kanya na tirabaw tinaga. Iso nga dati excellent nga makukulang Christian life. Kat di jay iti tartarigagayan, ti seryoso nga namati. Ngam kas ano nga yung agbal nga excellent Christian life tayo? Masapol nga educated to the word ni Apo. Without which, you can never live a life that is really excellent before God.
At kasladay ta nga principle, isumot lang. Tinang educate kanya nakakabsat at nagitjay godly nga elders in Israel. So dijay ti ayan na nga napasama kat adan iti ray of hope when the elders of Israel had spoken. Nakita na di ray of hope. Adan ti chance. Because hindi kat may sana mabutbutang ta siyempre bilangan na jay soldado na sa nakitaan na jay hanga mabilang nga soldado matalimudaw ka. Nunyi kastam nga mangabak ka jay. Nga hindi nagsaur nga elders kat bigla iso na nga nagkaroon tingay spirit nga tinamnama. Iso nga importante karto nga naman ti panagmaymay sa tayo nga panagkinararag kamarat kan panagadal. Because that will strengthen us iti kalaban nga dakkel nga hantay nga kaya nga ma-imagine. So dijay iti ayana dito mo kuna nga persecution, great persecution and greater persecution. So dito first nga ayan na nga naikabil iti chapter 21 to verse number 11. Nag-change iti tone iti chapter 20 verse 13. So dito nga mapantoy iti second Roman number 2. Iti second nga pikat hanlang nga persecution tay kargaan ito yung chapter no dikat nakargaan iti mao ko na nga perception of God's people on God. That is the very aim of God. He's like a teacher. That whenever He proposes a certain experience for His people, there is injected in that proposition a certain lesson nga pagruan na gidya nga anak na. But I can say that the lesson that we can learn here can be put in the word perception. So here, ladies and gentlemen, is the point that I am building here. Iti chapter 20, verses 13 pababa. One of the clearest and most important thing iti Kristiyano that di nga perception tayo iti Diyos. How do you understand God? Is a great deal for God. How would you measure God in your life? Christians, is God very important to you? That is what we call perception. Is He your Lord that you need to serve? That is your perception to God. Is He very special to you? But no, dagita nga question at maansuram, dijeti perception mo kiniapo. There are few Christians, few matiti. Majority of Christians have good perception to God, but ara nga iti mabilbilang kulta Kristiyano nga ang kung amo no mawawatan na ti Diyos nga importante. But they have no great perception on God. Siguro ti amor lang nga Diyos katas Diyos ti religious nga tao. Because I can see some few Christians nga ang kung maawatan no dapat perception na ti Diyos. Iso nga tatag sa pa, your perception to God is very important. How do you see God? Ibiyag mo. Is He your boss? Is He your He is my Lord and Savior? Is really your Lord? Because no Lord ko lang kiniapo Diyos ko, iso na ti boss mo. Nga pagserbyam ko, ay na nga iti service mo, no Lord mo iso na. Ay na nga iti obedience mo, no Lord mo ni Apo, am I right? So that kind, ladies and gentlemen, should be built among God's people. At di jet kahit ni Apo Diyos nga i-build up itibiyag ni Ahab. Kung interong Israel, iso nga kunak nga Ahab in Israel. Because their perception to God is very important to him. No, anya tikas tatayo. So, antayo mga kita natin yung perception. Number 1, that perception that God became believable before King Ahab. Let's take a look on that. Verse 13. And behold, there came a prophet unto Ahab, king of Israel, saying, Thus saith the Lord, Hast thou seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into thine hand this day, and thou shalt know that I am the Lord. So makita yung dijikit ni Apo Diyos nga ibagangay nga di perception na kung makiniapo ko patyan da nga ni Apo Diyos iso ti Lord ito yung lubong. So dijikit ko na that I am the Lord. And Ahab said, By whom? And he said, Thus saith the Lord, even by the young men of the provinces, nagijipay mat hang nga makigubat. No di ka tagay provinces, nagijigit nga awan ti training da. Then he said, Who shall order the battle? And he said, You.
Then he numbered the young men of the princes of the provinces, and they were about 232. Bayad ko mano, 232,000. Kung ano kumahampay. 232, period. So literal nga 232, not thousands, ha? And so kung na, are you joking? Kung no English kumakat, are you kidding? Kung na kuma. But in order na isuda, and they went out at noon, alas 2 in terabi. So ngay nga, amoy ti time ti Bible kat pakpakita na di ngay, makukuna nga temper da. So ano alas 2 ti apanam, kahit nga sunod, agong ungot ka nga talaga. Kasi, sorry nung muwad na akong ungot da. Apay nga, apan nagubatan isudang awan gap-gapo. So they went in that hot time of 12 o'clock in the morning to tell them that they are angry. So napan nagi 232. Nga may jilikuran nagi 232. Una na, verse 17. And the young men of the princes of the provinces went out first, and Ben-Hadad sent out, and they told him, saying, there are men. No, hangad jay. 15. Una na, and they were 232. After them, he numbered all the people, even all the children of Israel, 7,000 people. But what is 7,000 to 1 million? And 7,032. Ngam ti first na nakita ito'y, God became believable before King Ahab. No si ka ni King Ahab ngay, nakita mo di 1 million nga kalaban. Kat ko na ni Apo nga 232, isangong kanya da. Do you believe? I doubt it. I doubt it that you will believe that. Ngam apay nga nga pinati na. Because yung title tayo, God became believable to King Ahab. And I gather nga dahil conviction ni King Ahab kat hanlang nga ito nga pasamak. Because iti previous nga chapter nakita tayo the power ni Apo Diyos. Iti inpay nat apoy nga nang pour iti offering. Iti inay na titudo after 3.5 years kawan tudo. In that previous experience, Ahab was already having a good perception on God. But in my that yung trialan, iti perception na kiniapo nga God is the real God. Because iti ngamin Mount Carmel, itong tungan iti, no sino ti Diyos nga mang sindi. At iti nagkararag na iti false prophets, awantin maying apoy. Iti nagkararag ni Elijah, in may apoy. Anya nga tinpukaw na kita tao, God is the God. God is the God. So nga di nga klasin ti chanting na di nga namati at nangangag ni King Ahab di jay. And I gathered that experience in Mountain Baca di Carmel, ijay tinabil apan di trust ni Apo ni Ahab kini Apo Diyos. So nga in my detoy ko na in my magkagpaiso di apoy iting kararag ni Elijah nga puuran natin offering. At nakitak di jay. After 3.5 years, nagkararag ni Elijah at in may titudo, na build up di faith na ijay. Iso nga iti daytoy, adan ti good perception ni Ahab kini Apo. Iso nga, kuna tayo, that God is believable now before the King of Israel. So what is this all about? You know, our perception to God is also a matter of what we call process. No, awan pa iti nakikita ngayon, papakita ni Apo King ka. Marigatan ka ngayon nga mang-perceive iti reality ti Diyos. Marigatan ka nga mang-perceive iti maukuna ngayon nga faith ni Apo. Ngam habang ipakpakita ni Apo Diyos, iti ngay pagka-Diyos na King ka, you are perceiving that He is a real God. And God is more believable to you than ever. So Christians, kastoy na ito'y, no iti biyag mo, katahan mo ngayon nga na-experience iti power ti Diyos. Less iti panagpamatim kanya na Christian. So habang agpipray ka, habang papatim ti Diyos, kat matadaking ka, nagijingay nga daw-dawatom, agbalbalin mo nga believable ni Apo King ka. Iso nga Christians, ustudya ko na ni Abraham, that the just shall live by faith. Anya nga itimin nga di jay? Di kahit nga sa undi jay, experience tayo kuma, itingay pagka-Diyos ni Apo Diyos, tibiyag tayo literal. Babaan iti, panagtultuloy tayo nga panagpamati kanya na. At di jay panagdawdawat tayo kanya na, di jay desire tayo, kung panagsasabi tayo, habang umumay na gitada, maininot mo, di perception mo nga mangibaga, ti sarili nga, talaga nga di Diyos ko, kat Diyos ko. Iso nga mamatya,
Nga dagiti basit nga number ti Christians nga handa nga agbibiyag nga usto nga awan pa nagserbida. Dagita dagi Christians nga awan ti experience da iti power ti Diyos. Kaapay nga handa nga makita nga ti Diyos importante. You know, iso nga delikado Christians, iti nga awan ti experience mo iti iman ti Diyos. Agbibiyag ka ti sarilim nga panagbiag iti your own power. And if you are going to live in your own power, awan nga ma-demonstrate iti power ni Apo Diyos ti biyag mo unless nga may experience mo isuna. Iso nga by this time kung nakanya tayo, titimpla ti biyag ni Ihab kat medyo haan nga mayat. Kuna tayo, apay nga ta, because adu ti madi, ngam adamot ti mayat. Tas na ito yung number one tayo, he believed in the Lord during this time. He will never order the battle of 232 young men to combat millions of soldiers without believing in God. Iso nga God is more believable to God before Ahab and under this one, dito nga period, itibiyag na. So Christians, kasimot lang. How much do you believe God, Christian? Pas ano, kadaktal, di pa nagtalak mo Diyos, di amin nga klase, di pa nagbiag. Do you really believe Him? You see, so nga daktal nga importante, di kanya to diya. Our success in this life is our belief in God. How much do you trust Him is very important to God before you. Say, DJ parang talo mo kanya. So, DJ, the first nga nakita tayo ito perception on God. So, maawatan nyo ba the explanation of perception? I hope you understand what I'm talking about here. So, be under that. Be under under perception before God. Ito, God was honored before king in all of Israel. Let's read. And they slew everyone his man. So the battle was set already. So nagdungparan nagdi soldado. They are already warring 7,232 against 1 million. But the battle that it's already on the indeclared ito nga verse ko na. And they slew everyone his man. Kahit nga sawan, di partner na kalaban na pinatay na. So nangabak amin, di first ka nga bat. And the second nga bat, nangabak man amin. Third nga, kinalaban na pinatay man amin. Until nga na 100,000 pinapatay, di 7,000 lang. So what happened here? And Ben-Hadad, the king of Syria, escaped to tinmaray mo tan di kalaban da. On an horse with horsemen. And the king of Israel went out and smote the horses and chariots and slew the Syrians with a great slaughter. And the prophet came to the king of Israel and said unto him, Go, strengthen thyself and mark and see what thou doest. For that return of the year, the king of Syria will come up against thee. And the servants of the king of Syria said unto him, Their gods are gods of hills, therefore they were stronger than we. But let us light against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And do this thing, take the kings away, every man out of his place, and put captains in their rooms. So the first nga battle, tin kastada, dahil 33 kings isulat din ang i-lead the battle. At kunan na, naabak tayo bantay, tatigamin Diyos na kita, Diyos di bantay. Ngam di Diyos tayo, diyan ti patad. Kunan na. So, agsukat tayo ti venue. Imbis nga diyan ti bantay, di patad tayo. Tausaran tayo ti, nyanagan ti chariot. Ti chariot kami, ti landok nga natadam niya, di kwan kat mabal nga maputot, saksakat na diyan. On the other hand, our God is the God of the plain. And number 2 ko na, we will change the leadership of warriors. Imbis nga naging kings nga nakapuraw kang kanayon, kargaan tayo talaga nga nalaing nga general nga mang-ilid di battle. And we will win. So, nagkwadaman ti 1 year na ginanada, and then they order the battle nakasjay for 1 million against 7,000 soldiers. So what happened? Una na to, and number thee an army like the army that thou hast lost, horse for horse, chariot for chariot, and we will light against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto their voice, and did so. And it came to pass at the return of the year that Ben-Hadad numbered the Syrians and went up to Aphek to fight against Israel. And the children of Israel were numbered and were all present, and went against them, and the children of Israel pitched before them like 2 little flocks. As lakano nga piyok nga duwa, di kabasit da.
against, but the Syrians filled the country. So hanggang mabilang no manuti bilang dan. And there came a man of God and spake unto the king of Israel and said, thus saith the Lord, because the Syrians have said, the Lord God is the God of hills, but he is not the God of the valleys. Una na? Therefore I will deliver all this great multitude into thine hand, and ye shall know that I am the Lord. And they pitched one against another 7 days, and so it was, that in the 7th day the battle was joined, and the children of Israel slew of the Syrians 100,000 footmen in one day. But the rest fled to Aphek, into the city, and there a wall fell upon 20,000, o yung wall na nakapatay ti 27,000, the wall of the men that were left, and Ben-Hadad fled and came into the city into an inner chamber. So anya daytoy, number 2, God was honored before the king and all Israel. So here, ladies and gentlemen, it is first cut pinati na ti Diyosen. It is second cut greater victory to the end nga na honor iti Diyos. Anya tinangabakan da jay, gapu di word nga, so that you will know that the God is the Lord. Di jay nga word tinangabakan da. So what is this all about? That God is putting an evidence of His existence before the eyes of men. Can you imagine this one? It is the first time in history when God proves His existence before men. And there was already a proof. Sapay ko mabasa nag-80s na ito na dati historical record na ni Apo Diyos kat improve na, existence na before millions of people. And this is it. And He proved Himself as a real God. Can you imagine a battle 7,000 against 1 million? At nangabak lang ti 7,000. That must be the finger of God. You know, that must be the finger of God. So, He was honored before the king of Israel. So, dahil is second na. So, dahil honored ka dahil yan. Dahil perception dan kiniapo Diyos kat na i-settle down. Amuyo ti kaya ti Diyos sa mangyari. Iti kaya ti Diyos sa mangyari kat masettle kumanga di kapanunutan tayo. Iti faith tayo kiniapo Diyos. Masettle kuma iti ngay trust tayo kanya na iti settlement nga magungun. Iso nga tatang sa pati question kanya tayo kat kumusta ba't perception mo ti Diyos? Talaga ba nga pat kami suna? Di jay iti question. Have you really settled in your life to really say, yes Lord, I really believe you. And when Thomas was confronted with perception on God, niya kunana, imposible nga nakita yung sa Kristo at natay. Nuhang ko nga makita di jay nagnaantilan sa di ima na kanya sa kana. Urain niya ti pagpagayo hanak mamati. Unan da aten ka ti malum, unan ta tigamin ayan ni Apo Diyos kat malum. But nag-aten ti malum. Hindi ngayon in lockdown yung doors kat nagparang ni Apo Kristo ko na Thomas, can you see my hands? Ano nga kinita ni Thomas? Nagpaklubon kat ko na my Lord and my God. Na-settle mo ito na di nga trust na kiniapo Diyos. Iso nga di nga time kat, manipod di nga time kat nagserbi ni Thomas inga na pinatay na. Because inlansanan, no kung inlayat na hanlang inlayat, intagbat na, di pamati na. Mano kanya ito tangagsapat ng mang ilaylayat pa lang pamati na. Ilaylayat pa ibawi, no? Itagbat yun. Na kayo nga Kristiyano ngay, ilaylayat pa lang at pagserbiwin nyo, itagbat yun. We call that perception on God. The way you perceive God is very important to you. And it's being built on this lesson. It is being built on this lesson. Duwa ito yung aspekto. Number one, unate tatay, God became believable. And number 2, He was honored. In kargadan, di pa mati daw ito. So tatag sapa, I hope marumar tayo ito yung nga na ilan sayon ti faith kini Kristo. Ang kayo kung mga agduadwan. Kanya na nga surutan ni Suna. Sa isuna nga talaga ti Savior tayo. So na ito'y tinapasamak. So ako na niman Ahab kat hanman nga nasamit nga kapi. Medyo matabang. Because there are portion of his life where he believed God. And he settled his faith on God in a certain circumstance. You say, DJ, record na.
The problem was, yung number 3, laka, nalpas tayo ka, empty orasan. Alright, so, dito lang sardeng, sorry. Di lang itintong dengan jelas nga point. I cannot go against my time today. The importante, kat naawatan nyo, di ngay, dito lesson dito eh. Di dwa nga letter P. Number 1, ano yung first na P? Persecution. Ipalugos niya po ang persecute tayo, in the sense nga mawawanan tayo, antay nga ma-improve the finances, tapno tikas ta kumakat, mahumble tayo. Ngam no ti Kristiyano kat hanga mahumble, iti sitwasyon na katagbal nga proud pa nga, labanan na pa iti Diyos, di iti delikadon. Kasi awanan ti hupting kan. Ngam no na humble ti may nga tao kat, ag faithful pa kiti kumakini Apo Diyos, tapno mabindisyonan, ay kat mayat di jay, tinmama di lesson ni Apo. Number 2, lahan lang humble no di kat owned. Christians, we need to be educated. Because without education, we can never live an excellent Christian life. You need to know God's word more. And secondly, under that perception on God. So tatag-sapa dito tila sa pag-indan tayo, how do you perceive God? Is He your Lord? Is He your Master? How do you respect Him? How do you serve Him? At ibati kanya yun dito yung question. Okay, so ti-pray tayo kat Apo, pangatuman ti perception ko hingka Apo. Pamatsuro man ti puso hingka tapno, makapagserbiyak hingka nga usto kuma. Nga maawata ko masika, totality Apo, tapno maisurrender ko ti amin ko hingka nga awan ti reservation. Tapno na ito yung abiyag ko kuma, at makapagserbi ti usto para hingka. Shall we pray, kakapsat? Shall we pray?